በዚህ ቪዲዮ ላይ የተወሰኑ selected problemዎች አሉ as a revision on a work done ማለት ነው work energy power ላይ ያሉ ጥያቄዎች ናቸው እነሱን ሶልቭ አደርግላችኋለሁ በእነዚህ ጥያቄዎች ውስጥ የምትማሩት ነገር ለምሳሌ የwork energy theorem application work done by variable force work done by constant force እንዲሁም ስለ power የመሳሰሉትን እናያለን ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ እንደምታዩት ቦክሱ ስላይድ ያደረገ ወደ 32 ሜትር ያህል ተጉዟል በፍሪክሽን አማካኝነት እንግዲህ ስፒዱ ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው ፋይናሊ ዜሮ ሆኗል ሶ ይሄ ፍሪክሽናል ፎርስ ምን ያህል ነው የተባላችሁት so to find the frictional force what we're going to do is just we're going to use the work energy theorem ማለት ነው work energy theorem እንደምታስታውሱት the work done on a given body is the same as the change in kinetic energy ስለዚህ ያን ኮንሴፕት ነው የምንጠቀመው these are what we are given ማለት ነው distance initial velocity mass ተሰጥቶናል final velocity so የጠየቅነው frictional force ነው ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ work done by frictional force is equal to changing kinetic energy changing ምንድነው work done by frictional force ኔጌቲቭ እናደርገዋለን ምክንያቱም it is loss of energy ነው እንደገና ደግሞ frictional force and displacement they are in opposite direction ሁለቱንም አይዲያ መጠቀም እንችላለን እዚህ ጋር ስለዚህ እዚህ ኢኩዌሽን ላይ ፋይናል ቬሎሲቲ 0 ስለሆነ ካይኔቲክ ኤነርጂ ፋይናሉ 0 ይመጣል so fs የሚለው ከኢኒሺያል ካይኔቲክ ኤነርጂ ጋር ኢኳል ይሆናል ማለት ነው so ይሄን ሪአሬንጅ በማድረግ የፍሪክሽናል ፎርስን ፎርሙላ እዚህ ጋር ኤክስፕሬሽን ማለት ነው ማግኘት እንችላለን mvi ስኩዌር over 2s ይመጣል so መልሳችን 16 ኒውተን ነው ማለት ነው እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንመጣ a ball of mass 100 gram moves at 4 meters per second and collides with another 100 gram ball that moves at 6 meters per second ይላል if they stick together after collision and move at 1 meter per second for a short period of time how much kinetic energy is lost in the form of heat and sound during the collision ይላል okay እዚህ ጋር ሁለት ቦሎች አሉ they are moving at different speeds collide ካረጉ በኋላ ደግሞ they stick together አንድ ላይ ሆነው move ያደርጉ ነው therefore ይሄ ያው inelastic collision ነው የሚሆነው most probably loss of energy ካለው ማለት ነው ስለዚህ ምን ያህል ኤነርጂ ነው እዚህ ጋር የባከነው in the form of heat in the form of sound ሊባከን የሚችለው ይሄን ለማግኘት first we have to find initial kinetic energy ማግኘት አለብን ከዛ ፋይናሉን እዛ ማቀናነስ ነው የተሰጡን ነገሮች ለየብቻ ስንጽፋቸው m1 እና m2 ቬሎሲቲያቸው 4 እና 6 ነው የተጠየቅነው ያው kinetic energy loss ነው okay the initial kinetic energy እንግዲህ the sum of the initial kinetic energy of the two masses ማለት ነው before collision ማለት ነው so it is 2.6 እናንተ ሰብስቲት አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ ፋይናሉን ደግሞ አብሮ ሲሄዱ ስለሆነ የማሳቸው አንድ ላይ ይደመራል ቬሎሲቲያቸው ኮመን ስለሆነ ማለት ነው so ወደ ኪሎግራም መለወጡን እንዳትረሱ so it would be 0.1 joule ማለት ነው therefore difference ከ2.6 ላይ 0.1 መቀነስ ነው you see 2.5 joule ይመጣል ማለት ነው
this is the kinetic energy lost ማለት ነው። Okay, the third question ደግሞ የሚለው a block is initially moving at 5 meters per second along a horizontal surface ይላል. If the coefficient of friction between the block and the surface is 0.5, how far will the block move on the surface before it comes to rest ይላል. So initially በ5 meter per second ነበር coefficient of friction 0.5 ምን ያህል ዲስታንስ ይጓዛል before it comes to rest. So these are what we are given: initial velocity, final velocity, coefficient of friction ምናምን ተሰጥተውናል። So the same principle is what we are going to apply here, that is work energy theorem ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ again work done by frictional force changing kinetic energy ጋር equal ነው work done by friction a negative of Fs ነው። So rearrange ስናደርገው ፋይናሉ 0 ስለሚመጣ የዲስታንስ ፎርሙላ m initial velocity square over 2 times frictional force ነው። ነገር ግን frictional force on a horizontal surface mu times mg ነው። So mass በማስ ይጠፋል። initial velocity square over 2 times coefficient of friction times gravity ይመጣል። substitute ስታደርጉት you would get 2.5 meter ማለት ነው። Question number 4. A body has a momentum of 20 kg per second and a mass of 4 kg. What is the kinetic energy of the body? እዚህ ጋር ሞመንተም ተሰጥቶናል። ስለዚህ kinetic energy ተጠየቅን ማለት ስፒዱን ከሞመንተም ውስጥ ማግኘት እንችላለን። ኦኬ kinetic energy ማለት 1/2 mv square ነው። so speedun p is equal to mv ከሚለው ላይ speedun እናገኛለን which is p/m። ከዛ ይሄንን equation 1 ውስጥ substitute ብናደርግ square አድርገን ብንከተው p square over m square አድርገን እንከተዋለን። m በm ይጠፋል። so p square over 2m ይሆናል። so the final answer is 50 joule ማለት ነው። okay, the last question, it says a spring having a constant of 200 Newton meter is stretched through 50 centimeter in 2 seconds. በ2 ሰከንድ ውስጥ 50 ሴንቲሜትር ያህል ኮምፕረስ ተደርጓል ወይም ስትሬች ተደርጓል ይላል። ስለዚህ what power will be developed? so power develop ያደረግነው ምን ያህል ነው? power ማለት energy per time taken ወይም ደግሞ work done per time taken ነው። so these are what we are given. let's see power energy per time now. Energy, it is elastic potential energy now, so that's why we use 1/2 kx square ለኤነርጂ እንጠቀማለን over t. so our answer will be 12.5 watts. so ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ሌላ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ አታች አደርግላችኋለሁ።